हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। माँ बेटे की दिल छूने वाली कहानी। घड़ी का काटा रात के 12 बजे के पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितनी नींद थी, उससे ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देर से आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले आए लेकिन भूखा नहीं रहता, किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता। फिर भी बिना उसके घर पहुंचे अन्न का एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि एक लौता बेटा, बूढ़ी कुंवारा और दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कर चुके पिता, जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन और रात का ज्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा। हाँ, एक काम वाली बाई नीलम थी, जिससे वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, उसे और जगह पर भी तो काम पर जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट? बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, मीटिंग थी जरूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा चिल्ला कर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटा भर वहां बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजे पर नीलम ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? नीलम बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोली बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाजा बंद करके जाना। नीलम अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते नीलम की नजर बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिससे कुछ जरूरी कार्ड्स के साथ कई नकद रुपए भी थे। नीलम ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और देखा और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस से निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला। तब उसे पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचे बेटे अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर को नए प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोटेक्शन दे रहा था। तभी उसके फोन पर घंटी बजी। फोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने न फोन उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी माँ बार बार कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान हो गया उसने फोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए, ये कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुआ बोल रही थी, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर। और बेटे ने बिना उनकी बात पूरी सुने फोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। माँ ने नीलम को आवाज लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई को उड़ा देना, सुबह से टहलने लग रही हूँ मुझे। नीलम ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उसके पैर दबाती रही। फिर जब नीलम जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचक चाहती है और बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पे काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और बैठकर मुझसे बात कर सकती हो? नीलम बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठ के माँ से बात करने लगी। अगले दिन बेटे के पार्सल आया। डिलीवरी बॉय के पैसे देते समय अपने वॉलेट खोला पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हुए। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार बात को लेकर मैं यह चौथी बार हो गया है
کہ میرے والٹ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نیلم ایک پکی چور ہے۔ ماں بولی نیلم ایسا نہیں کر سکتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ بیٹا بولا اس نے تمہارے پیر دبا کر اور تمہارے سچ کی چھپڑی باتیں کر کے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا، اس لیے تمہیں وہ اچھی نظر آئے گی۔ آج تمہارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں، کہہ کر بیٹے نے نیلم کو آواز لگائی اور وہاں پر آنے کے لیے کہا۔ مالک کی اتنی اونچی آواز سن کر نیلم وہاں پر آ گئی۔ اس نے ترنت نیلم پر آروپ لگاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی یا پیسے کی ضرورت تھی مجھ سے کہہ دیا ہوتا، میں تمہیں دے دیتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیلم کو پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر جب وہ سمجھ پائی کہ اس کو چور کہا جا رہا تب وہ بولی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے مالک۔ اچھا تو پولیس بلا لیتا ہوں، وہی اکثر سامنے لائے گا، بیٹے نے غصے میں کہا۔ نیلم ڈرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا نیلم نے چوری نہیں کی، والٹ سے پیسے میں نے نکالے ہیں۔ بیٹے نے کہا ماں تم اسے بچانے کی کوشش مت کرو۔ ماں نے کہا میں اس کو بچانے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، بلکہ وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ بیٹا آواز تھوڑی دھیمی کرتے ہوئے بولا، تمہیں ایسے کرنے کی کیا ضرورت تھی ماں؟ تم مجھ سے بول دیتی، کیا میں تم کو پیسے نہیں دیتا؟ تم سے کچھ بھی بولنے کے لیے تم یہاں پر رہتے ہی کب ہو؟ جب سامنے آتے ہو تو سونے چلے جاتے ہو، اور جب فون کرتی ہوں بنا بات کیے فون کاٹ دیتے ہو۔ اب تو تم سے بات کرنے کے لیے بھی تمہارے آفس میں اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، جب جا کر میرا فون تم تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ جتنے پیسے گھر خرچ کے لیے تم دیتے ہو وہ گھر خرچ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی خرچے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ آج کل میں کتنی بار بیمار ہو جاتی ہوں، تب نیلم ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے اور میری دوائی کرواتی ہے، اور تو اور بیچاری اپنی دوسری جگہوں کا کام چھوڑ کر میرے کہنے پر میرے ساتھ سمے بتاتی ہے، جس سے میرا اکیلا پن تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھی فرض بنتا ہے اسے اس کی ایکسٹرا سروس کے لیے ایکسٹرا پیسے دوں، اس لیے میں نے تمہارے والٹ سے پیسے نکالے۔ کاش میں تمہارے پیسوں کی جگہ تمہارا سمے چوری کر پاتی تو مجھے تمہارے والٹ کو چھونے کی کبھی ضرورت نہ پڑتی۔ بیٹا اپنی ماں کی یہ ساری باتیں سن کر اب اسے ایک بات کا احساس ہو رہا تھا کہ پیسوں کی بھاگ دوڑ میں اس نے اپنی ماں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بیٹے نے اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے کہا، دیکھو ماں میں سمجھ گیا ہوں کہ میں بہت غلط برتاؤ کر رہا تھا آپ سے۔ اب تک جو ہو گیا اسے تو نہیں بدل سکتا، لیکن اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ اب آگے سے آپ کے لیے وقت ضرور نکالا کروں گا۔ دوستوں ہم کامیابی اور پیسے کے پیچھے اتنے دوڑنا چاہے کہ ہمارے اپنے ہم سے اتنی دور ہو جائے کہ پھر ہم ان سے کبھی مل ہی نہ پائے۔ ہم بڑے ہو رہے ہیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے بڑے اب بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کو ہماری بہت ضرورت ہے۔